भास्कर बाब रोडाचे खंय पावला तुम्ही सांगलेले 8 दिसांनी खड्ड्या बा सगळे काडटा म्हणून मोर दॅन 15 डेज झाले चडशे काम चालू आसा चडशे काम म्हणजे 12 तालुक्यात काम चालू आसा नॅशनल हायवेचे हे काम करतात कॉन्ट्रॅक्टर आम्ही स्टेट हायवेचे MDR विलेज रोड सगळ्या शहराचे रोडचे काम चालू आसा 8 दिसांक हांवें सांगलें तशें डायरेक्शनूय दिलें तशें कामूय चालू जालो काम वाडटा पूण चालू आसा सगळें काम चालू आसा इशू कितें आसा की 1 जानेवारीसान स्टेट गव्हर्मेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट न्यू मोटर व्हेकल्स एक्ट इम्प्लिमेंट करतले तुमच्या रस्ते सारखे ना ते व्हेकल एक्ट इम्प्लिमेंट करून लोकांक कित्याक त्रासान रस्ते कितें आसा सगळ्या नॅशनल हायवेची कामां गोंयांत चालू आसा आनी हांवें पयलां फाटल्या वर्साक 2019 2020 रस्ते आमकां करपाकूच मेळना आतां रायट टायम आयल्लो आसा आनी हो रायट टायमाचो आमी फायदो घेवन म्हाका दिसता बिफोर मे म्हटल्यार सगळे रोड चकचकीत जातले आमचे कसो मास्टर प्लॅन आसा आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नॅशनल हायवे खातीर हॉट मिक्स कार्पेट घालपाक 150 कोटी आमकां सँक्शन जाले आमकां स्टेट हायवे खातीर हॉट मिक्स कार्पेट घालपाक थंय बारीक कलवट बॉक्स कलवट बारीक ब्रीज घेवपाक आमकां जवळ जवळ 70 कोटी जो सेंटर रिजो इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड जो आसा तोय आमकां सँक्शन जाल्लो आसा तशें पयशांचे खर्च ना आनी आमकां स्टेट गव्हर्मेंटाच्या फंडिंगान सगळे रोड चकचकीत जातले सर पूण तुमकां दिसता की जेन्ना रोड सारके ना न्यू मोटर व्हेकल एक्ट इम्प्लिमेंट करपाचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा PWD मिनिस्टराक विचारा कशें रे ट्रान्सपोर्ट जो टॅक्स कलेक्ट करता तेजे आमी कशें म्हणटा तेणी सांगचे न्ही आमचें काम जें आसा रोडाचे मेंटेन करपाचें बरे रोड लोकांक दिवपाचे बरें उदक निवळ उदक लोकांक दिवपाचें आमकां जल जीवन मिशनात आमकां जाय तितले पयशे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां सँक्शन जायत आसा आमचे कडेन जल जीवन लोकांक टॅप दिवपाचो आनी टॅपाक निवळ उदक दिवपाचें आनी 24/7 हो येतो एजेंडा पूण टॅक्साचो विशय तो म्हाका पूण तो म्हणटा की रस्त्याच्या इचारीत आनी तुमी न्यू मोटर व्हेकल्स एक्ट कित्याक इम्प्लिमेंट करता रस्ते सारके ना तो म्हणटा PWD मिनिस्टराक विचारा तुमी कितें म्हणटा मुख्यमंत्री कडेन हो विशय मांडटा पंचायत आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन हो विशय मांडटा आनी पूण तुमकां दिसना की रस्ते सारके ना जाल्यार न्यू मोटर व्हेकल्स एक्ट कित्याक लोकांक रस्ते जातले पूण जानेवारीनसान सारके ना आमी सोडचे ना पूण जानेवारीनसान इम्प्लिमेंट जावपाचें आसा न्हू तशें म्हणना सर तुमकां दिसता की रस्ते सारके ना जाल्यार इम्प्लिमेंट जावंक जाय रस्ते आमी करतलेच न्ही आमी आतां रस्ते करपाकूच गेल्ले ना जानेवारी पयले जातले सगळे चडशे चडशे जातले फाल्यां एक्सिडंट जायत जाल्यार कोणाची कोण जिम्मेदार हाका एक्सिडंट जावपाचो प्रश्नूच ना सद्या सगळे रोड वायड जाता एक्सिडंट जावपाचो प्रश्न ना प्रत्येक ना खड्ड्यांक बा लागून सामाळून गाडी चलयल्यार एक्सिडंट जावपाचो प्रश्नूच ना पूण ते मातशें कॅर घेवपाक न्ही गाडी चलयता आसतना रस्ते करतलेच आमी आमचे चालू आसा खंय सगळ्या पळय ऑल गोवा 12 तालुक्यांक जोरान काम चालू आसा ना तुमी पॅन्डेमीक मातशें 8 म्हयने आमकां लागले पॅन्डेमिका खातीर अशें पॅन्डेमीक सिच्युएशना खातीर 8 म्हयने पूण पावसकर बाब तुमी रस्ते करतलेच म्हणटा पूण जानेवारीन आनी ट्रान्सपोर्ट एक्ट कितें कितें आसा रस्ते करपाक आनी ट्रान्सपोर्टाचो जो टॅक्स इम्प्लिमेंट जो केला तेका आमचें काम रस्ते उरवाय पूण रस्त्या वयल्यान गाडी चलता न्हू रस्त्याक आनी ट्रान्सपोर्टाक कितें आसा म्हणत जाल्यार रस्त्या वयल्यान गाडी चलता रस्ते सारके ना जाल्यार लोक एक्सिडंट जातलो आन्सर तुका आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर दितलो आमचो मुख्यमंत्री दितलो तो आन्सर तूं कोडे मागता तूं ते कोडे मागता सर पळय तूं विचारता मरे ताका हांव ते फोन लावन विचारता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक ओके बाय केन्ना देखून तुमी रस्ते सारके क्लियर करतले जानेवारी म्हणटा ओमाच्यान पयलो आमचो पयलीं जें आसा तें आमचें हें जें रिपेरिंग आसा हें चालू केल्लें आसा हांवें म्हणटलें 8 दीस मातसो टायम फुडें गेला पूण म्हाका दिसता आतां जावपाक सामकें म्हाका दिसता ह्या विका भितर कंप्लीट जातलें हें पॅच वर्क जो आसा रस्तो रिपेर जो आसा पावसाक जो रस्तो जे पोट होल जाल्ले ते रस्त्याक हे क्लियर जातले रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग आसा ते टप्प्यान क्लियर जातले आयज आमी कुट्टाळे आसा आतां आमी आक्षी आसा आक्षीचो रोडूय पळयला आसतलो तुमी तो केन्ना जातलो तो नॅशनल हायवे वो आतां न्यू इयरा पयलीं हे सगळे सर्वीस रोड जो आसा ते चकीत जातले न्यू इयरा